But I think I have a different opinion about the word kafir lah. Okay, Because then? from Arabic it derives from the word Kafara. buried, right? Okay. So what about for those Orang yang menutupi kebenaran, Yes. maka dialah yang disebut sebagai kafir. Yes. Sebab dia wujud But daripada what about perkataan kafarah. for those who maybe, example, they don't know about Islam. Okay. They haven't heard like the real teaching about Very Islam. good. So are we going to call these people kafir as well? Example, I see. like my mom. Okay, I will just say like my mom. She knows that my son from a monk to a Muslim. So that's it. Then after that, because I try not to being too aggressive in my da'wah to my family, but can I call my mom kafir? Because Oh, no. she Okay. hasn't like buried, for Okay. whatever that inshallah, like what I'm going to say to her. So isn't that like a bit harsh if let's say we are calling upon anyone that maybe they haven't like knows about like the basic of Islam, the foundation in faith, then yet straight away we label them kafir. Very, very good question. Okay, number one, there's no reason for you to call your mom as kafir because you will call your mom as mother. Do you get the point? Yes. You bila jumpa you punya mak, you akan panggil apa? Mam, dah makan ke belum? Tak mungkin you nak jumpa you punya mak, tiba-tiba, kafir sudah makan ke belum? Itu kurang ajar lah. Come on lah. Astaghfirullah. Do you get the point? Yes. Ataupun you jumpa your friend, yang mana you tahu nama dia, Jaya, you takkan panggil KP main sini. That is kurang ajar lah. Come on. Do you get the point? Bila kita kata menggunakan perkataan kafir di tempat yang betul to indicate the non-Muslim. Sekarang very simple. Kalau saya sebut, Is it the non-Muslim who rejects is more accurate? oh no. Okay, saya punya pandangan begini. In general, non-kafir is non-Muslim. Do you get in general? Boleh faham tak? Tetapi bila kita kata non-Muslim ini, okay, non-Muslim ini siapa? Mereka-mereka yang menolak kebenaran. Yes. Boleh faham Yes. tak? Dia akan pergi kepada maksud kafara tadi. Orang yang menutupi kebenaran. Contoh dia dah tahu kebenaran, dia menutupi. Itu adalah maksud yang jauh lebih accurate dan sebagainya. Do you get what I mean? Okay, contoh lah. Kalau you tengok satu orang India, you sekarang bila tengok saya, you akan panggil saya apa? India lah kan? Indian. Betul ke tak? But do you know, saya bukan orang yang lahir di India. Saya lahir dekat Malaysia. Kenapa you panggil saya India? Oh, true also. You're Malaysian actually. I'm Malaysian. Kenapa you panggil? Supaya kita tahu in general, bila cakap India, kita faham dia indicate bangsa India. Bila you panggil saya India, bukan bermaksud you nak malukan saya, kata saya, you tengok saya apa? Macam orang lain daripada India kah? No. Benda itu tak relevan untuk kita nak kaitkan dengan benda itu. Sebab kita faham bila orang sebut India, referring to my race, bukan mana saya lahir. Do you get the point? Yes. Sama juga kafir ini. Bila kita cakap kafir, in general, dia indicates kepada the non-Muslim. Okay, sekarang ni, kalau saya cakap, contohlah, ada orang tanya dengan saya punya family sekarang, Alhamdulillah lah, semua dah Islam. Tapi katalah kalau ada di kalangan saudara saya yang bukan Islam, orang tanya, you punya pakcik surah ni non-Muslim you punya pakcik. Would I be offended? Yeah. Would I be offended? It depends, I think. Okay, now I ask you, your mom non-Muslim Yeah. Do you get offended? No. But I just feel bad. Okay, but if I ask you, your mom is kafir do you feel offended? Yes, of course. But do you know both are same meaning? Dia sebenarnya macam ni. Kita telah buat dalam kepala otak kita kafir itu ada satu perkara yang negatif. Come on lah brother. Boleh sekarang ni contoh. Understood. Are you a non-Malay? Are you a non-Malay? Yeah. Do you get offended? No. Then why? Sebab you faham apa maksud non-Malay. Okay. Kalau you faham apa maksud kafir, you tak ada perlu pun you nak offended. Yeah, of course I'm a kafir because I'm a contoh kalau dia bukan non-Muslim, dia cakap je lah. So it's just the word meaning. kafir itself, it has been interpreted as in a negative words. Yes. So sepatutnya kita patut bagi tahu apa? Kita patut bagi penerangan dekat non-Muslim. Hello brother, kafir itu bukan perkataan kotor ke, bukan perkataan lucah ke apa, bukan. Kafir itu hanya indicate you are not a Muslim or not yet a Muslim. Itu saja. Sekarang kalau kita bagi tahu macam tu, dia faham. Sekarang ni kita untuk nak please diorang, kita buat apa? Kita terus remove. Kafir tak boleh guna. Kalau you kafir tak boleh guna, tiba-tiba lah orang imam, dia jadi imam. Mic ada sampai dekat luar. Dia pun membaca kul ya ayyuhal
ada non-Muslim. Boleh tak? Do you get the point? Yes. Okay, kembali semula kepada tadi. Lakum dinukum waliyadin. Ayat yang pertama tadi. Qul ya ayyuhal kafirun. Kan? Katakanlah kepada orang-orang non-Muslim lah. Kalau kita dalam bahasa Inggeris, it mean non-Muslim or kafir. Katakanlah kepada orang-orang kafir. Sekarang Tuhan tengah bagi tahu apa? Dia tengah bagi tahu apa? Cakap. Tuhan tengah cakap. Cakap dekat orang kafir. Dia cakap apa? Tell them. Bagi tahu apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah. Do you get the meaning? Yes. So mula-mula sekali kita kena dakwah dia. Kalau dia tak terima dakwah kita dan kita bagi tahu, aku tak akan sembah apa yang engkau sembah dan engkau tidak akan sembah apa yang aku sembah. Boleh faham tak? Dan lepas sudah bagi tahu semua benda ni, baru pergi kepada last. Apa dia? Untuk kamu agama kamu, untuk aku agama aku. Ini untuk orang apa? Untuk orang yang menolak kamu punya dakwah. Baru kamu pergi kepada lakum dinukum waliyadin. Maksud dia, bila kamu buat dakwah, orang tak mau terima, you jangan paksa.